ha, paminawan ninyo, tinuod ning panghitabo sa akong kaugalingon, sa bata pa ko hangtod karon nga nag-edad ng 49 anyos. Ako gibunyagan sa Katoliko nga simbahan, sa mga ginikanan idwin di gusto ang ipangalan. Ako giganahan sa inahan kong amahan, kay puno ko sa pagpangga, sa gamay pa akong bata. Ako gipakatawo sa bulan man sa Mayo, sa pizza 22 sa 1976. Ako nakamata, pobre di ay si mamagpapa, kay ang trabaho ni Papa pananggut lang og guma. Ako nag-grade 1 na, nag-grade 2 ug nag-grade 3. Ako nang nasinati nga kami gayud pobre. Ako mo eskwela, wala intaw balong kwarta, sa recess mangisnak na, magtanaw lang ko nila. Ako nag-grade 4 na, nag-grade 5 ug nag-grade 6. Ako naning kamot, mitabang nakuog pananggut. Alas 4 sa buntag, pukawon na kami ni Mama, aron makasayo, makapananggut dayon og guma. Karon na high school na, nangibog na ko og dalaga. Daghang nakagusto, kay ako may talento. Ako master speaker, gitarist o composer, pwede ko mag-boxer, pwede po mag-dancer. Ako naminyo na, namatay ang unang asawa. Pagbuot sa kahitasan, nga magguol akong dughan. Dili matambalan sa luha ko gipaagasan, dala sa pag-ampo, Ginoo na lang ang mag-igo. Gikan pagkabalo, 7 ka tuig nag-antos ako. Waku kaagwanta, nangita na lang ug asawa. Naay taga-amua, nagkahiusa among gugma. Nagminyumig may mga anak na, irik-idron ug ila. Gikan pagkabalo, 7 ka tuig nag-antos ako. Waku kaagwanta, nangita na lang ug asawa. Naay taga-amua, nagkahiusa among gugma. Nagminyumig may mga anak na, irik-idron ug ila. Nagminyumig may mga anak na, irik-idron ug ila.